बंधु माने कौन आपणकर निद प्रत्येक दिन भोर 3टारू 5टा मध्य भांगी जाउछे कि किंतु आपण माने याको साधारण भावंतु नाही। कारण जदि आपणकर निद प्रत्येक दिन भोर 3टारू 5टा मध्य भांगी जाउछि तेबे यह ईश्वरक द्वारा आपणको प्रदान करा जाउथिबा किछि चमत्कारी संकेत होइथाय। तेबे आजिरो एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे व्यक्तिंकर निद प्रत्येक दिन भोर 3टारू 5टा मध्य भांगी थाए सेमानक जीवन रे कौन सबु चमत्कार होइथाय। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जे भोर 3टारू 5टा मध्य निद भांगुथिबा मनुष्यंक जीवन रे चमत्कार और अद्भुत परिवर्तन होइथाय। तेबे काहेकि एमिति होइथाय? मनुष्यंकर निद ब्रह्म मुहूर्त रे खोलिबार भी अनेक रहस्य लुचि रहिछि। आमर शास्त्र रे एही ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ माना जाए। आउ एही समय मनुष्यर निद भांगी जिबा कोनोसी साधारण कथा नुहे। एहा द्वारा मनुष्य को ईश्वरंक द्वारा अनेक महत्वपूर्ण संकेत और सूचना मिलथाय। तेबे से महत्वपूर्ण संकेत और सूचना कौन ताहा जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपण माने जदि ईश्वरन को भक्ति करूथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे बंधु माने मनुष्यंकर निद ब्रह्म मुहूर्त रे काहेकि खोली थाए? एहा पछरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उभय प्रकारर कारण लुचि रहिछि। तो आजिरो एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे ब्रह्म मुहूर्त रे एमिति कौन होइथाय जार प्रभाव मनुष्यर जीवन उपरे सीधा सड़क पड़ी थाए। प्राचीन कालरू ऋषि मुनि ध्यान एवं पूजा पाई ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिले। प्राचीन ग्रंथ अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्यदेवंक उदयर समय होइथाय अर्थात 4टारू 5:30 भितरे समय अटे जहाँ ब्रह्म मुहूर्त होइथाय। एही समय को बहुत शुभ और लाभदायक माना जायथाय। एही समय उठिबा बहुत शुभ बोली माना जायथाय। मान्यता अछि एही समय अनेक अलौकिक शक्ति पृथ्वी उपरे वितरण करिथांती। जदि आपण भी एही समय प्रतिदिन उठिथांती किंबा एही समय अचानक आपणकर निद भांगी जाए तेबे एहाको अलौकिक शक्ति बोली बुझी नेबा उचित। आपण केबे भी चिंता करिसंती ऋषि मुनि माने देवता माने एमिति कि आजिर वैज्ञानिक माने भी ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा पाई परामर्श दियंती। एमिति एही समय कौन अछि जहाँ मनुष्यंक जीवन रे गभीर प्रभाव पकाई थाए। आमर शास्त्र रे सूर्य उदय पूर्वरु उठुथिबा व्यक्ति किछि लक्षण विषय कहा जायछि। जदि आपण भी सूर्य उदय पूर्वरु उठुथांती तेबे आपण जणे अनुशासन प्रिय व्यक्ति अटंती आउ सर्वदा निरोगी जीवन व्यतीत करिथांती। आपण जणे सजट व्यक्ति अटंती आ प्रत्येक कार्य को आपण संपूर्ण मनरु एवं परिश्रमर सह करंती। आपण बहुत बुद्धिमान और सकारात्मक व्यक्ति अटंती आउ एही कारणरू लोके आपणकर बड़ सम्मान करंती। आपण जानि सुनी कहार मन दुख करंती नाही। अन्य सहित केबे भी खराब रे कथा हुंती नाही आउ कमजोर व्यक्ति को केबे घृणा करंती नाही। असुविधा समय आपण केबे भी निज लोकंकर साथ छाड़ती नाही। आपण बड़ मानकर सम्मान करुथिबा व्यक्ति अटंती। एही सब गुण आपणक भितरे रहिबार कारण आपणकर ब्रह्म मुहूर्त रे निद भांगिबा आपणक उपरे अलौकिक शक्तिर प्रभाव रहिछि। मान्यता अछि जे भगवान सूर्यदेवंक पूर्वरु उठी जेउ लोक निजर कार्य आरंभ करिथांती सेही कामरे सफलता मिलिबार संभावना बहुत अधिक रहिथाय। जेउ महिला सूर्यदेवंक पूर्वरु उठी घरर अगणा सफा करि थाए एमिति गृहरे माता लक्ष्मीकर सर्वदा निवास होइथाय। एपरि घरे केबे भी दुख आसी न थाए, सुख समृद्धि भरी रही थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति अजाणतरे सूर्यदेवंकर विशेष कृपा प्राप्ति करिथांती। सूर्यदेवंकर किरण जो मनुष्य उपरे प्रथमे पड़ी थाए तार भाग्योदय होइथाय। प्रत्येक दिन सूर्योदय देखिबा द्वारा नकारात्मक शक्तिर नाश होइथाय। वेदरे सूर्यंक किरण को कामधेनुक क्षीर सहित समान बोली माना जाए। जो प्रकार रे कामधेनु माता
ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରାତଃ କାଳର କିରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲୁଥାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ଭଲରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୁଣି ଏହା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୋଇ ନ ରହି ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ? ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେମିତିକି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମୟର ଗଣନା ଅନୁସାରେ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଏକାଗ୍ରତା ବା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଓ ଋଷିମାନେ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମୟ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୁହାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 9ଟା ସମୟ ରୁଦ୍ରକାଳ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 9ଟାରୁ 12ଟା ସମୟ ରାକ୍ଷସ କାଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କେବେ ବି ଜାଗୃତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 12ଟାରୁ 3ଟା ସମୟ ଗନ୍ଧର୍ବ କାଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିଥାଏ ଏବଂ 3ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ ମନୋହର କାଳ ସମୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସେଜ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିସ୍ମୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କରିଥିବା ମେଡିଟେସନ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା କଲେ ଏକ ନୂତନ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ବାତାବରଣ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ 41% ଅମ୍ଳଜାନ ଓ 4% ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ଆପଣ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରରୁ 99% ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଋଷିମୁନିମାନେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହିଁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦିନର ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିପାରିବେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
देखिबे निश्चित भाବରେ आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबो जहाँ आपणकु उन्नतिर पथरे आगेई नेबो। आपणक जीवन रे एक चमत्कारी परिवर्तन आपण देखिबाको पाई परिबे। सबु समस्यारू आपण धीरे धीरे बाहरी आसीबे। आपणकु मानसिक शांति प्राप्ति हेबो। जदि आपणकु बारंबार कोनोसी रोग लागि रहुछि, आपणकर देह जदि बारंबार असुस्थ रहुछि, तो आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य उन्नति देखिबाको पाइबे। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।